Maayong adlaw sa tanan. Kumusta mo mga akong mga pinalanggang estudyante? Hinawat namo sa mga panlawas o pagtuo sa atong Ginoo. Kumusta ang inyong mga minor subjects sa atong online class? Hinaot isulod mo o okay rapod mo. Ang atong semifinal exam karong next week, November 25 to 27. Hinaot magtuon mo sa inyong mga lessons sa inyong different subjects. And welcome po sa atong topic number 6, Fundamentals of Building Computer Networks. So this topic will be a continuation for our topic number 5, katong networking tools and use. So this video also was made for students who was not able to attend our Zoom meeting sa atong discussion. Okay, so I hope na makalearn mo ani ug na may makuha ng mga idea in building computer networks. Apan sa dili pa, allow me to present a Bible text related to our topic, networking. Ecclesiastes 4:9 to 11. Two are better than one. Ang uban nga version, two is better than one, no? Na may kanta nga two is better than one. Pero diri two are better than one. Akong basahon ang Cebuano, ang duha labi pang maayo kaysa usa, kay silang adunay maayong balos sa ilang buhat. O kinahanglan gid nga naa kay kaabag o katambayayong sa mga buluhaton. Kay kung sila mga pukan, ang usa magabangon sa iyang kauban, apan alaot katong usara sa diha nga siya mapukan kay walay lain nga magabangon kaniya. Ingon man ang duha magatipon sa paghigda, dan sila adunay kainit, apan saon man sa nag-inusara aron makabaton og kainit. So dinhi siya bastos klasa biblikal ni siya nga kinahanglan gid nga naa kay kauban. So same as sa computer, dili matawag na networking kung mag-inusara, mag-stand alone ang device, no? So I hope nga naa na may idea kung saan ning networking. So kinahanglan doon na kay kauban or katambayayong, no? Sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ning kalibutan. Sama sa akong amigo nga Mark Lee Catolinan. Willing siya nga naisay kauban. Buske? Okay. Let's continue. Objectives of this topic. At the end of the discussion, the student must have identified different factors and technicalities in building networks. So atong tun-an diri class ang mga factors and technicalities before ta mag-build og network. Para na natay idea daan para ta maglibog unsaon pag-start. Differentiated network characteristics needed for building networks. So ang usa ka network na mga characteristics nga dapat nato i-consider when it comes to personal use and business use. Then last, gain insights to start building LAN and WLAN. Okay? Next, definition of terms before ta go to sa atong discussion, ato sa i-unlock ang mga keywords para di ta maglibog unya. Converge means to unify or join things. So kaya naman gitawag na converged network wherein imong i-join or imong i-unify ang nagka-lain-lain nga mga classes sa communication into one platform. Okay? Scalable or scalable, able to change in size or scale. Kinahanglan ang atong network na ay scalability. Pwede siyang maka-expand o maka-accommodate og bag-ong nga mga users. Topology. O nakaibaw na taan sa atong mga previous discussion, ang topology mao ni ang arrangement sa atong hardware, gitawag siya og physical topology, o sa atong software or protocol mo gitawag siya og logical topology. Protocol, sets of rules governing the exchange of transmission of data between devices. Okay, so balaod sa networking. Segmentation mo ni ang pagbahin sa computer into smaller parts aron sayon siya pag-manage. Encapsulation, the action of enclosing or hiding values or state of a structured data. During the transmission process, natin gitawag na encapsulation. And last, bottleneck, data flows becomes limited due to insufficient computer or network resources.
dako ang iyang source pero mugamay sa class, no? Murag bottleneck. Kuan man ang liog sa battle, dako ang iyang lawas, mugamay ang iyang tumoy, iyang liog sa battle. Bottleneck. Okay, what is a computer network? A computer network or data network is a telecommunication networks which allows computers to exchange data. Oh, nakaiba natin ani in our previous discussion. In computer networks, network computing devices exchange data with each other using a data link. So nakaibaw na ta atong OSI model wherein before maabot ang data sa application layer, kinahanglan doon na siya yung mga link o doon na siya yung mga layer nga agian, no? Kahilumdum pa siguro mo sa 7 layers of OSI model. Then, the connection between nodes are established using either cable media or wireless media. Okay, na duha klase nga media. Meaning sa media, channel of transmission. Cable or wired media, wireless media, walay cable. The best known computer network is the internet. So, kita na to class atong diagram diri nga dunay ISP, internet, connected to a cable modem, yang i-convert usa ang analog signal to digital signal, usa siya maadto sa atong wireless router. Kini nga wireless router is capable of connecting both wired and wireless devices. Okay? Next, following is the list of hardware required to set up a computer network. So, kini mga example lamang sa mga devices na gikinahanglan para maka-build or maka-set up ta computer network. Siyempre, na ay computers, servers, network devices such as router, switch, hub, bridge, and access point. Network media, cable, and wireless devices or wireless media. Network adapters, mobile wireless devices like smartphones, laptops, PDAs, and others. So, muna itong ipanginahanglan para class makakreita og network. Network architecture. Unsa man ni siya class? So, muna siya class ang design sa atong communication network. It is a framework for specification of a network's physical components and their functional organization and configuration. So, naglangkob ni class sa logical o physical topology. So, unahon na ito ang physical topology, muna ang arrangement sa atong hardware devices like computers, routers, cables, and other hardware devices nga gikinahanglan sa atong network. O ang logical, mao ni ang mga operational configuration, operational principles, and procedures nga atong i-implement sa atong network operation. Okay? So, muna, na duha ka klase, physical topology and logical topology. Kinahanglan imo na siyang i-hanay para smooth ang operation sa atong network. Okay, characteristics of a network. Sa may kinaiya ko no, sa imong network. Okay, man characteristics. Many characteristics are commonly used to describe and compare various network designs. So, kung maghimo kag network or magtukod kag network, kinahanglan na kay goal, na ay purpose. Okay? Network can be described and compared according to network performance and structure. Speed. Una class ang gikusgon. Kinahanglan doon na kay good source of bandwidth. Speed is a measure of how fast data is transmitted over the network. A more precise term of this would be data rate. Kinahanglan class na kay sakto nga gikusgon sa imong bandwidth. Nga kinahanglan maka-accommodate siya sa mga users o sa umaabot pa nga mga users. So kinahanglan maka-expand pa ka kung daghang kag users, daghang kag mga customers, kinahanglan imo siyang ma-accommodate. No? So ang example diri class na ay 282 Mbps. So kusog na ni kaayo no. Sa ato lang na common nga mga modem router sa globe, naratay 10 Mbps and 5 Mbps. Okay? So kini nga network is dako na ni kaayo, can accommodate many users. Pwede pa maabot pa og tag 50 ka users to 100 users. Then cost, kinahanglan imong andamon ang imong capital. Cost indicates the general cost of components, installation, and maintenance of the network. So, say for example, gusto kang magtukod og internet cafe.
So tagaan kag budget nga ilaman 200,000. So mupili lang kag mga computers na clone like 15,000 each. So napo ka unit imong gusto nga paliton, that is 10 times 15 equals to 150,000. So napakasubra nga 50,000. Ang 50,000 ibanan nimo class sa imong network hardware like cables and routers and switches or access point. So ibutang ta 10,000. So napakay mga 40,000. Then magtukod pa kag gamay nga building or sagamakan ng napayag, no, na igo secure ang imong mga computers. Then balog pa kag tower, kung P2P imong gikinahanglan, pwede magastos sila kag mga 10 to 15,000. So kanang imong 200,000 igo-igo ra gina class to start an internet cafe business with 10 computers. Nya palit pa kag mga usa lang ka printer nga kanang in-one printer capable of printing and scanning. Okay? So imong i-consider ang imong capital or cost gasto sa components, installation. Kung langitan na kay technician nga bayaran, so mugasto pa gihapon ka. And also the maintenance of the network. So once magdagan na imong network, kinahanglan mag-set aside ka og para maintenance. Okay? So importante ang pag-determine sa imong cost o kinahanglan imo sa consider ang imong capital when building a network. Security. Okay, unsa man ang security? So sa akong nahibaw-an class, tay duha klase sa security. Nay hard security or hardware security wherein magbutang kag mga safety lock, pwede CCTV camera, alarm, gwardiya or padlocks mo gina, no, para to secure our hardware components and also your data, no, kay na may mga viruses, na may mga hackers, na may mga spyware, mga basta something nga mudaot sa imong data. Siguro kung personal lang ato nga use, like for example you are a student, i-secure nato ato mga flash drive, no, ato tan-awon kung atong gigamit is nabay antivirus na computer or ato gid i-secure ang atong mga password sa atong Facebook kay basin na og ma-hack or basin makurapot ang atong files. Pero kining mga gitawag og data security mas applicable ni class sa dagko kayo nga mga company, pwede sad sa ato, no, in a minimal way ato mga files. Pero kung may mga company nga dagko like bank, military camp, kanang mga confidential files, kinahanglan gid nila i-secure ang ilang data. Nakabati man siguro mo class nga may mga bridges sa security sa data like bank, military base, uban pa nga mga institution nga nag-hold og mga dagko kayo nga data like our school. Kinahanglan class na ay data security atong school kay pananglitan makurap ang inyong mga account or ma-delete inyong account, inyong bayaranan sa o mga kay bayaranan, no, sa cashier, inyong mga grado, inyong personal information. Once makuha na sa uban pod nga mga hacker or mga attackers, pwede nang magamit yung madaot mo sa inyo lang idaot ang inyong mga pangalan. O munang careful mo about posting a picture sa Facebook kay basin unya og i-download nila nga ilang buhat-buhatan plus. According to an IT expert nga, if possible, do not post everything on the social media. Kay posible na nga mahimong way nga madaot ang imong account. Okay? So importante ang security. Siguro kung internet cafe lang, padlock, naka CCTV camera, antivirus, firewall, uban pa nga mga safety applications sa imong data. Okay? Basta importante kayo ang security. Kay once madaot atong data, all our computers or all our operation will be affected also. Okay? Next, availability. Kini, unsa man ang operation sa imong network services. Pila man ka oras kada adlaw? 24 hours ba? 7 days a week, wabay putol, wabay pahuway, or 365 days in a year. So, imo na siyang mahibaw-an. True availability is calculated by dividing the time in it's actually available by the total time in a year
and then multiplying by 100 to get a percentage. So depende sa imong services or operation kung mo-render ba 24 hours service ang imong network. Siguro kung service ISP ka, siyempre 24 hours kina, no? Kung kinahanglan gamit kada oras or kada minuto ang imong services. Internet cafe, namatay curfew, maybe 6 a.m. to 10 p.m. in the evening. Sa una siguro maabot lang tag 12, pero karon namatay curfew. So depende sa imong operation, no? Operation sa imong network. Sa Cebu City sa una, dito ko sa una, so makakita ko mga internet cafe na hangtod kadlawon or even 24 hours open sila. Okay? So availability sa imong services. Next, scalability. So muna ang giingon class nga kung ang demand sa imong network services musaka, makahimo ba kag expand sa imong network services also, no? Indicates how will the network can accommodate more users and data transmission requirements. If a network is designed and optimized for just the current requirements, it can be very expensive and difficult to meet new needs when the network grows. So kinahanglan class imong tan-awon ang future, ang umaabot nga kung mag-expand ka, mupuno kag unit, mupuno kag mga Wi-Fi users, kinahanglan imong tan-awon daan ang imong establishment sa imong hardware devices and also your cabling. Nga dili siya imong nga igo-igo lang, kinahanglan imo siyang iandam for expansion, scalability. Okay? Kung ta mahibaw kung grow ang imong business, grow ang needs sa customers, kinahanglan sad imo sang o i-expand nimo ang imong network. So, muna gitawag scalability. Then, quality of service. Providing an acceptable level of fault tolerance and scalability for its users, but new application available to users over network create higher expectations and satisfaction for the quality of the delivered services. So, kining tao class, ganahan maginig paspas, nindot, sayon. Klaro. Voice and live video transmission are required a level of consistent quality. And an interactive delivery that was not necessary for traditional computer application. So as our technology evolves, no, na mga innovations, new innovation, kinahanglan sa nga mo upgrade sa atong network para ma-meet sa customer ang iyang expectation o satisfaction sa quality sa imong delivered services. So muna gitawag og quality of service. Kinahanglan kung unsay bag-o para sa mga users or customers, pwede sad ka nga mo upgrade, no, para di sad ka mabiyaan sa uban. Quality of service. Fault tolerance, unsa man ni? The expectation that the internet is always available to millions of users who rely on it requires a network architecture that is designed to be a fault tolerant. Unsa kuno class? Nag-expect, no, sa internet always available to millions of users. So daghan na kayo users sa Facebook, tanag YouTube, magduwag mga online games, uban pa, Instagram, news, TV, nanas internet. So kinahanglan class ko ng fault tolerant. Usa may fault tolerant? Fault tolerant network is one that limits the impact of hardware and software failure and can recover quickly when such failure occurs. Kinahanglan class nga kung dunay maguba sa imong network, dali na kang makaayo or dili makahatag og dakong impact sa tibuok niya nga operation. Mo ni imong andamon gid, no? Pangandaman, fault tolerance. Kay once ganing class madaot, no, then ang imong customer dili niya mura sag dili sa ganahan class, no, kay at first nindot pa then nadugay wa nimo atiman na nidaghan ang problema sa imong network, sa imong shop, so affected sa mga users. Kinahanglan if possible kung dunay problema imo dayong matagaan og solusyon, then kinahanglan ang problema dali ra nimong masulbad. Okay? So fault tolerance, nagpasabot ani class nga kung dunay problema dili siya makahatag og impact sa tibuok nga sistema or operation sa imong network, and dali ra pud ka makaka-recover sa maong nga problema. Siguro nakay backup ng mga devices, ug backup nga cable,
or backup nga network device. Next, reliability. Okay. It indicates the dependability of components. Kinahanglan class kung mopalit man galit ta og mga network components, kinahanglan ato na siguro paliton tong quality. Katong reliable nga mga components para malikayan nato ang mga downtime, no? Downtime nga magka-create hinuon og problem sa atong operation. So kinahanglan kung pili tag mga devices katong reliable o tested na, no, sa market o sa mga users. Next, topology. O mo ni class ang pag-design. Duha ka klase: physical topology, arrangement of cables, network devices and end systems, and logical topology, which is the path that the data signals take to the physical topology. So ang physical, ang arrangement sa atong mga hardware devices; ang logical, ang operation sa atong network using our protocol, network software application, ug uban pa na related sa software operation sa atong network of data transmission. Okay? These characteristics and attributes provide a means to compare different networking solutions. Increasingly, features such as security, availability, scalability, and reliability have become focus of many network designs because of the importance of the networking to the business process. So mo gini class ang i-consider kung dakop na gid kayo ang business no, nagtubo ni daghan na mga customers, ang security, availability niya kinahanglan kung mahimo 24 hours, pero namo gid tayo ingon pahuway no. Pahuway mo gid ta. Scalability and reliability sa imong network. So mo ni class ang mga characteristics sa usa ka network, no? Then elements of a network. So unta class kung naapatay face-to-face meeting, naatay software unta gamiton nga packet tracer wherein before ta maghimog mga hands-on activities, hardware no, mga termination, mga connection, sharing, how to connect to a switch or a router, napaunta tay virtual nga networking wherein dito ta mag-design, dito ta mag-decide class pila ka unit atong gamiton, dito ta mo test atong connection using a virtual with packet tracer, no? Mo ni computer, mo ni mga symbol gamiton: computer, laptop, server, IP phone, LAN media, wireless media, LAN switch, firewall, router, wireless router, cloud, ug WAN media. Dito class mag-create ka nga to virtual network wherein functional siya, no? Makasend ka data, pakit-ani mo ang ping, pakit-ani mo ang IP address, ang static ug DHCP. Unya makita sad nimo class nga na-send ug na-receive niya ang data from one host to other host. Unfortunately, naabtan man kaali nga situation, so hopefully kuhon class kung natay time ato ni siyang ma-try, no? Kuhon gitugod sa Ginoo nga na-update time. So mo ni ang mga symbols sa usa ka network, symbol sa mga devices of media. So kining cloud class mo ni nag-symbolize sa summary sa atong network. Ang uban sa gigamit ni as internet service provider. Ang kalahian sa router nga dili nga wired wireless kaning antenna. Ang firewall mura pag firewall sa building. Okay, firewall mo ni ang security sa atong network o sa atong computer. Okay? So next, muna siya ang mga definition. Switch, the most common device for interconnecting local area networks. Firewall provides security to networks. Router helps direct messages as they travel across a network. Muna siya ang gateway ngadto sa internet, no? Wireless routers, ang kalahian na nila sa wired kay ang wireless router pwede ka maka-create og access point for mobile devices. Cloud, mo ni siya nag-summarize sa group of networking devices and also nag-summarize or nag-represent po ni sa ISP. Serial link, one form of one interconnection represented by light bulb-shaped line. So, nanakay one interconnection meaning gikan sa imong ISP o gikan po sa laing ISP, pwede ka magamit aning serial link nga
symbol or kining serial link na connection. Okay? Network connections can be wired or wireless. So atong discussion, mogamit ta og duha ka klase nga media. Wireless media para sa mga mobile devices ug wired media para sa mga stationary devices. Example siguro class sa balay kung kay personal computer or mogamit ta kag wired, no, kay ang personal computer kanang desktop stationary man mag-urong ra man no sa imong lamisa or sa imong desk. Pero mogamit na kag mga laptop, mobile devices, pwede siguro class na ari na ka sa wireless media. So ang atong mga bag-o karon nga design sa router nata capable siya og dual wired and wireless connection. Di na ta mabalakaan na class kay kasagaran karon sa mga router dual na ang iyang function, wired o wireless. Muna sample, no? Kung sa atong packet tracer unta maka-create ta ani nga connection. Muna wired and this one is also wireless. Here class yung makita na internet, ay modem, na wireless router. Kini nga wireless router nag-connect sa wired sa mga stationary o nag-connect sa mga mobile via wireless connectivity or pwede sa Wi-Fi. So term na sa uban, Wi-Fi, wireless fidelity. So yun, nigamit siya og radio frequency. Okay? Network infrastructure transmission process. Things to consider when building a network. Ang mga data nga imong i-transmit or ang mga messages nga imong i-transmit. So dili na sa imong text ha, pwede sa audio, video, graph, pictures, clip art, bisan unsa class nga imong ma-send, ma-transmit, imong makita via network, ma-consider siya nga messages or data. Next, ang atong mga network devices, hardware na gamiton para sa pag-build sa atong network. Muna ato i-consider kung dako ang network, siguro daghan sa dako or multiple ports sa atong switch, sa atong router, high range sa iyang capability sa access point. Kung gamay ra ang network, maybe gamay sad, pwede sad gamay og range, no? Pero gusto ka mag-expand, imo lang siyang pilion tong tag-as og range nga mga devices. Media, okay, buwan na both wired and wireless media. And services. Okay, anong magtukod man kag network? Kung sa may services na kay mga kaila class na nagtukod sila network, sila ang ni-provide og internet sa mga barangay through point-to-point connection. Now, ikaw kung magtukod kag network, kung sa may iyang purpose, siguro for surfing, gaming, conferencing, ang uban class gamit sa mga military, aeroplano or sa airlines, ang uban sa mga factory, ang uban siguro class sa mga amusement or entertainment, ang uban sa bangko, sa business o sa bisan unsa class basta related sa network services pwede na ma-apply, no? Application sa networking. Hapit man tanan karong class nagkinahanglan na og automation, nagkinahanglan na og connectivity. Okay, ang services ang gi-offered sa imong network. Rules and protocols. So, naanay mga balaod class, no? Ang imong network kinahanglan imo siya i-implement. Ang protocol na imong i-apply sa imong network or mga balaod. Muna ang protocol. So, ato lang ibalik-balik class, no? A set of rules govern through a network. Converged network, muna ang giingon daniha nga dunay mga network services like call, text, messenger, sa panadiha class, audio, video na separate sa una pero karong class gihimo na siya nga one platform. Technology advances and enabling us to consolidate, no, gitipon or unite this disparate networks into one platform. A platform defined as a converged network. The flow of voice, video, and data travel over the same network eliminates the need to create and maintain separate network. So ang buwag-buwag na network sa una gihimong usa. Sama sa atong mga smartphone, sa una
ang atong smartphones was capable of call and text, no? Atong 5110 sa una, then abot tong uban pa nga mga model until such time nga niabot na gid ang smartphone wherein pwede na kang nimo mada ang imong may matawag siya nga PDA, no? Personal Digital Assistant, wherein nasa flashlight, nasa calculator, converter, nasa games, nasa audio, music, MP3, video, TV, internet. So gi-consolidate ang mga features, so nahimo siya nga mas nindot, mas improve and mas quality ang iyang services. So sa atong networking, ang nagbuwag-buwag na network gi-combine into one platform, itawag siya converged network. Principles of communication. Sa internet daghan kay kang makita ang class nga mga elements, pero sa atong topic upat na ang gihatag, no? We have the common elements for communication. We have message, ang mensahe, data being transmitted with the text, graphics, audio, video, and others. Sender or source sa mensahe, people or electronic devices that sends the data to the network for receiver. So mensahe ang nag-send, then ang channel or media which provides pathway over which the message can travel from the source to destination. So una ang mensahe, ang nagpadala, ang pathway mo ang media, wireless or wired, then ang receiver or destination sa mensahe. Okay? So muna mga elements of communication. Then roles of communication. In any conversation between two people, there are many rules or protocols that the two must follow in order for the message to be successfully delivered and understood. Among the protocol for successful human communication are identification of sender and receiver. So nakaila ba ta sa imong sender kung nakaila pud ka sa receiver? Importante ka ni class, no? Kung sa palawan pa ni class, di gid nimo madawat ang imong padala kung wa ka kailas nag-send. O di sad po kakasend kung kakailas mo dawat. So kinahanglan class para na smooth flow of communication, nakaila ka sa imong kaistorya, kung nakaila po na imong kaistorya nimo. Agreed upon medium or channel, face to face ba ang pag-communicate, telephone, letter, suwat ba, or photograph, or mga pictures lang ang inyong gamiton to communicate. Appropriate communication modes, spoken, resulting, sulat, illustrated, interactive, or one-way. Kung sa lang ang naghatag ng mensahe, then nakasabot na ka. Then, importante sad ang common language, no? Foreigner, ari, Amerikano. So, kinahanglan mo, speak ka of English. No? Okay, Bisaya man ta. So, pwede ta kisabay sa mga Americans kung magamit ang common language. Kung Tagalog, mag-Tagalog punta, no? So, kansi man ta mga Bisaya ay kay kinahanglan kita mosabay sa ilang lingwahe. So magamit ang common language. Then grammar and sentence structure, importante ni class, no? Kay kung di magkamao ang grammar ug imong sentence structure, posible ma-misinterpret ug ma-mislead nimo ang imong ka-communicate or ang imong ka-istorya, no? Delikado. Imbis wa pa humana because nasikit ang grammar ug ang sentence structure. Then speed and timing of delivery. Bisag wa ka nasuko class, pagbasa sa imong text mo nasuko, ma-misinterpret gihapon sa imong receiver. Kinahanglan importante ang speed ug timing of the delivery of the message para dili ma-mislead and dili pod ma-misinterpret sa receiver. Okay, next. Basic network components. So, naiupat ka mga kategory, no? Network devices, host, network media, and peripherals. Itong tanawon, unsay kalahian aning upat. Okay? So, inyo nakita diri class, networking devices connect other devices, mainly host. These devices move and control network traffic. Example of network devices includes hubs, switches, and routers. So, inyo nakita class, kaning naka-highlight o naka-circle, gin-circulan mo ang mga network devices. Example, hub and switches. Sa PICAS, picture, host, send, and receive user traffic. So, yung nakita diri class, ang gi-encircle mao ang PC or naka-highlight yung PC, laptop,
server, og network printer, and another PC. Now, unsa may kalahian dahil sa printer, kining network printer o local printer? Network printer, kinahanglan connected siya sa networking device, no? Kung maguba siguro ang networking device, so di siya ka-print ang mga computers. Pero kung maguba ni nga computer, still maka-print gyapon sila sa network printer. Unlike local printer, kinahanglan sa host. Dili siya mahimong stand-alone. Kinahanglan sa host class para maka-join siya sa network. Example here, kinahanglan kini nga local printer naka-install diri nga PC. Kay siya man ang mo-share sa printer ngadto sa network. Once class nga kuba or i-shutdown ni nga PC, so dili na ni siya magamit sa network ang printer. Pero kining usa class, wala ni siya gitawag nga host, stand-alone ni siya. Kinahanglan connected lang siya sa network king device, then all the computers can print. Okay? So muna yung kalahian. Kung balikon, ang network printer, stand-alone, connected siya sa switch or sa router wherein makaprint tanan. Kung maguba ang kini nga computer, so way labot ang network printer. Unlike local printer, na kinahanglan siya host para maka-join siya sa network. Kung maguba ang host na nag-share sa mga printer, dili na siya magamit nga local printer. Okay? Then we have also the media. Atong nabawaan nga media, wired, atong sample, wired naman. Pero wireless and wired media. Network media provides connection between host and network devices. Network media can be wired such as copper and fiber optic or use wireless technologies. So, duha klase, wired and wireless ang atong network media. And shared peripherals do not communicate directly to the network. Instead, peripherals rely on their connected host to perform network operations. Example, the shared peripherals are cameras, scanners, and locally attached printers. So, muna ang i-discuss ganiha nga kinahanglan pa siya host para maka-function siya sa network. Muna gitawag og peripherals. So, ang upat, network devices, host, network media, and peripherals. Okay, shared peripherals are not directly connected to the network but instead are connected to host. Host is then responsible for sharing the peripherals across to the network. Hosts have computer software configured to enable people on the network to use the attached peripheral devices. A printer directly connected to a host local printer is a peripheral. A printer directly connected to a network device and participates directly in the network communication is a host. So kini day class, host man siya, host. Ang kining network printer matawag gyapon nga host. Common network devices and functions. Okay, nakasugat na kaani sa una. Akong example diri class, network switch. Network switch mo ni siya ang mag-create og local area network. Pata naghisgot og internet ha. Local area network. Then dunay duha ka klase ang switch. Ang una, managed or manageable switch wherein ang usa ka network administrator can modify or can configure its firmware. Mura sa router ba nga naka i-configure. Pwede ka maka-assign og maybe bandwidth sa mga ports or address, IP address sa mga port. Kini. Every port ani class pwede nimo ma-configure. Unlike sa mga unmanaged switch kanang automatic na plug and play, diretso ra ka saksak class taod sa cable, wala na kay i-configure pa nga firmware. Okay, kasagaran sa atong gamiton dinhi bisag mga internet cafe katong mga unmanageable switch. Then we have modem. Modem modulates one or more carrier wave signals to encode digital information for transmission and demodulate signals to decode the transmission information. The goal is to produce signal that can be transmitted easily and decoded reliably to reproduce the original digital signal. So, example ani class, ang modem mo ni siya mo modulate sa atong signal into digital para basahon sa atong computer. Gikan sa atong DSL, telepon, mo connect kag POA, meaning sa POA power over Ethernet. Then yan na i-convert into digital signals nga mabasa sa atong mga computers to i-modem. Kini class, may router gi-sudri dito mas computer. So di ka diretso maka-connect sa computer unless maagi kag modem. So mo iyang purpose. Pero sa atong mga globe modem router, wala na diretso na no. Nalang kay antena or nalang kay signal sa globe, diretso na ka maka-internet.
Sa mga DSL nga mogamit og linya gid sa telepono, naa pa sila yung modem. Router, o dyan ang modem. Gikan sa modem, i-connect ngadto padong sa ISP port kaning yellow. 5 man ka port ang router, ang 4 ka port ana para na sa LAN connectivity, para sa internet connection sa mga computers. Ang usa ana maoy input para sa internet. Diri i-connect nimo ang ISP. Okay? Then unsa pa lain gamit sa router, mao ni siya ang gateway sa atong LAN, local area network, ngadto sa internet, ug mohatag puli siya mga dynamic IP. Okay? Then asay mga features like firewall, pwede nimo i-block ang mga unwanted websites. Then virtual private network, pwede ka ani class nga maka-remote sa imong mga computers. And IP phone network, ang uban class ay mga technology nga sa internet na sila yung telepono. Okay? IP phone. So mo ni ang function sa router. Access point, unsa may function sa access point? Ang atong router nga wired, palitan karaan ng atong router wired, pwede nato konektan og access point. Or bisan pa kung naay wireless router, then ang iyang coverage is very small coverage only, pwede nato expand ang coverage using an access point. Unsa may iyang gamit? Is a device that creates wireless local area network or WLAN, usually in a office or large building. An access point connects a wired router gikan sa internet to router. Unya kining kable class gi-connect ngadto padong sa access point. Pag connect sa kable, ang atong access point na internet ang iyang mga wireless connection. Okay, kita mo ani class. Ang uban ani ibutang sa taas nga part sa building para iyang ma-broadcast ang Wi-Fi signal in a large or dako nga coverage. Okay? So, uban ani class maabot og 50 meters, 100 meters, uban maabot na yung tag 500 meters, depende na sa klase sa imong access point. Okay, gikan sa wired, since dili sila makakonect og wired, kining router dili man siya katog wireless, so mogamit tag access point for the mobile devices. Organizational standards. Okay, nganong importante maning mga international standards when it comes to networking devices? Nganong importante man class? Sa atong mga previous discussion, ang ISO maoy nag-develop sa OSI model nga maoy framework sa atong data transmission. Nganong importante man class kay sila mo regulate, mo implement sa mga standard needed for our network devices like ISO, IEEE, ang ISO International Organization for Standardization, Institute of Electrical and Electronics Engineers, American National Standard Institute, International Telecommunication Union, Electronics Industry Alliance / Telecommunication Industry Association or IATIA, National Telecommunication Authorities such as Federal Commission, Communication Commission, FCC in the United States of America. So unsa may gamit ani nila class? Sila mo'y mag-regulate, again, implement o maghatag o quality check sa standard nga gigamit sa atong mga network devices, cables and other equipment nga related sa networking. Para regardless of brand, regardless of size siguro class, basta parehas og standard, dunay interoperability ang atong mga devices. Let's say for example, TP-Link can communicate D-Link or Cisco ug unsa pa na diha nga mga klase sa manufacturer sa atong network hardware devices. Netgear, sa pa yung ibawan, Microtech, pwede ang mga kanang CDR King, no? Basta pala sa standard na sa gitawag nga interoperability. The data transmission, data carrying capacity. Different physical media supports the transfer of bits at different speeds. Data transfer can be measured in 3 ways. Na tulo ka klase ang pagsukod sa atong data transmission. Una, bandwidth. Kining bandwidth class measures the amount of information that can flow from one place to another in a given amount of time. It is measured in kilobits per second, megabits per second, or pwede sa gigabits per second kung kusog na kayo o dako na kayo ang bandwidth. Muni ang capacity to carry a digital or data.
data sa imong network. Throughput, dako ang imong bandwidth pero ang imong throughput, nagisgot ka ni class, throughput is the measure of transfer of bits across the media over a given period of time. In an internet network or network with multiple segments mo ni ang pagbahin sa mga networks, throughput cannot be faster than slowest length of the path from source to destination. Even if most of the segments have a high bandwidth, it will only take one segment in one path with low throughput to create bottleneck to the throughput of the entire network. So dako ay mong bandwidth pero tungod sa mga other connections sa imong network, other requests from other users, mo anam og kagamay ang agianan, no? So kung sa kalsada pa ni class, mag-anam siya kagamay. Gikan sa 100 Mbps, maybe mahimo na hang 60 Mbps. Mo ni siya ang throughput. Gikan sa bandwidth na ibanan. Tungod di sa uban pa nga mga requests or data transmission nga ni-occur sa imong network. Then good put is the measure of usable data transferred over a given period of time, and therefore the measure that the most interest to network users. Mao kini ang sakto or tinuod nga final nga result or gikusgon sa imong data transmission. Example ko ng class is, consider two hosts on a LAN transferring a file. The bandwidth of the LAN is 100 Mbps. Due to the sharing on media overhead, the throughput between the computers is only 60 Mbps. Gikan sa 100 nahimo na sang 60. With the overhead of the encapsulation process katong pag-hide sa data, no, kay kining pag transfer to data di man siya tibuok, no, maganang-ana man siya og transfer. The TCP/IP stack, the actual rate of data received by the destination computer, good put is only 40 Mbps. So dili ka expect class nga imong bandwidth 100 Mbps, ang moabot sad sa imong receiving computer is 100 Mbps. Mas gamay sa class because of other traffic sa imong network. Traffic mo ni ang flow sa data. So maybe daghan kay mga users makabantay siguro mo class nga ang wifi window kung gamay ra mo paspas kusog nindot walay lag, pero kung daghan na mo class mahinay. Mamawagya ko ni sa atong mga gripo. Kadlawon kusog ang agas, no? Kay wa pay manggamitay og tubig, pero abot ni mag alas 6 to alas 7 to alas 8 imong ma-feel nga hinay na o imong makita nga hinay na ang agas tungod sa daghan nga mga request sa tubig. Okay? So di lang ta maglibog, no? Bandwidth ang gidak-on sa carry capacity sa imong network, throughput mo ni ang pagdagan or ang pag-transfer sa data, then ang moabot sa imuha good put mo na ni ang example 100, 60 o 40 Mbps. So yung nakita class dako, no? Dako ang bandwidth, nag-anam og gamay ang throughput, then yung nakita ang good put nipis na kaayo. Okay? Nipis na ang inang pag-flow. Cabling. Cable should be considered a long-term investment. Anong gitawag man ni class nga long-term investment? Kay kinahanglan class kung mag-cabling ta, piliun nato ang quality type of cable para wala na tayo usab-usab. No? Kisa may ganahan kada tuig ka mag-usab og cabling. Or every 2 years mag-usab ka cabling. So kinahanglan po ang atong cable can accommodate, no? Future improvement. What may be sufficient now may be not in the near future. Always plan for the future by complying with all standards. Remember that the standards help to ensure the cables will be able to deliver acceptable performance as the technology evolves. Kinahanglan andamon nimo imong mga kable ngadto sa umaabot ng improvement sa imong network. Sa una magamit mo Cat 5A, category 5A. So kasagaran karon mas gamiton category 6 or 6A para maka-accommodate siya mas kusog nga bandwidth or taas nga bandwidth. It is important to observe cabling best practices in all environment. Strict adherence to these practices in home and business environments helps reduce the number of potential problems. It will save a great amount of time, money, and frustration. So kung nindot ang imong pagkakable, ang imong cabling activity or cabling installation is quality, makasave kag oras, kay kung bati, masigag usab, ilis, kwarta, palit, o frustration, o dili sad maglabad ang imong ulo.
So puslan man class, kinahanglan at the very beginning of your cable installation, mogamit ka quality type of cable. Structured cabling. Structured cabling is a method of creating an organized cabling system that is easily understood by installers, network administrators, and any other technician who deal with cables. So kinahanglan class nga natay gitawag structured cabling. Hanay ang atong mga cables. Kita mo ni class sa atong picture nga nindot kayong paghanay. Ikumpara siguro sa atong mga nakitaan nga internet cafe, kung wala sila cable management, maybe muraghayan siguro ang ilang mga cables. Pero naman sa mga internet cafe nga nindot sad ang pagka-manage sa ilang cable. Naiduha ka mga advantages ug natay gitawag nga management sa atong cable. Cable management serve as multiple purposes. First, it represents a neat and organized system which aids to the isolation of cabling problems. So, nindot class kung naatay gitawag labeling sa atong cable para makahibaw ta unsa nga cable ang angay ilisan o tangtangon. Second, by following the cable management best practices, the cables are protected from physical damage which greatly reduces the number of problems experienced. So, ang atong mga cable class, kailangan ato ibutang sa mga safe nga lugar, ayaw ibutang doon sa portahan, bintana, mga aircon, mga dagko nga wire sa kuryente, ilam sa lamisa, ilam sa bangko. Kaya tendency na class, magsige sila katandog. One, magsige katandog, so dako ang chance nga ma-degrade ang ilang quality or ma-degrade ang ilang function. Okay, kadugayan sigsabot glass, ma-damage ang ilang mga connectors. So kinahanglan mo observe tag mga best practices when it comes to cable installation and management. So morning unom, no? Dunay unom ka mga best practices sa atong cable installation. The following steps are called best practices ensures that the cable termination is successful. The type of cable and components used in the network adhere to the standards required for the network. Kinahanglan mo gamit tag cable nga maka-accommodate sa voice, video, o data traffic on the same wires. Cables must be also support of this application. So kinahanglan mo gamit tag quality type sa cable. Number 2, cable standard specification. Always adhere to the length restriction for the type of cable being installed. Sa akong nahibawan class, ang category 5A nasa 328 feet nga length before ka mag-regenerate sa signal. So, that is 100 meters. Sa mga cut 6, lower than that, no? Kung ako lang pagbuto ng class, dili na ako iuntok ang iyang length sa cable. Usa ko maggamit og another na pod nga switch or router para to regenerate the signal. Kinahanglan mas ubos siya sa iyang length restrictions. Example, na ay 80 meters. So, pwede 60 meters paubos kay para mas stable ang iyang connection. Kay kung sobra ka sa iyang length restrictions, example from 100 meters, imong gi 110 meters, maybe connected mo pero maputol-putol ang connections kay nilapas na ka sa iyang length restrictions. Okay? Number 3, ang mga UTP cable or copper cable susceptible to EMI and RFI. Unsa man ang EMI? Electromagnetic interference. Ang RFI, radio frequency interference, wherein maka-interfere sa data transmission. It is important to install cable away from sources of interference such as high voltages cable, mga generators, apil na ang fluorescent lighting. Kanang kusog kayo mo generate o kuryente class, ipalayo ang atong mga cable kay naa sa gitawag nga electromagnetic interference. Mabitaw na kung imong tan-awon ang sod sa UTP cable, nakatwist na siya to eliminate the crosstalk na electromagnetic interference. Ang gitawag sa cancellation effect of the EMI, electromagnetic interference. So ipalayo ni sa mga dagko kayo nga voltahe ang atong cable, apil na ng mga generator, no? Para dili ma-interfere ang data transmission. Then, always follow the rules of cable termination to test and to verify that the termination has been done properly. And, magamit po tag mga tools nga sakto, no? Why? Because improper termination, use of low quality cables and connector can degrade the signal carrying capacity of the cable. Nindot kag cable, batik kag connector, batik sa kag tools igamit. So,
naasay mga posible nga ma-degrade ang iyang quality. So puslan man class, mogamit tag tools nga nindot, kable nga nindot o connector nga nindot. Mga RJ45 sad nga quality para gid mas quality ang atong cabling. Kaya ang cabling gitawag siya nga long-term investment. Number 5, before nimo install ang cable, test all cable insulation to ensure proper connectivity and operation. So before nimo siya i-fix, ibutang sa imo siguro ang cable rack or sa imong server rack or imo siyang higot og cable tie, i-test first kay base niya og depektoso ang maong cable na magtinangtang pagbalik. Then number 6, label all cables as they installed and record the location of cables in the network documentation. Kinahanglan na kay labeling para kung na kay troubleshooting, dali na kang maka-determine unsa nga cable imong tangtangon or ilisan. Okay? Conclusion of this discussion: building a computer network requires understanding on important factors and technicalities in order to meet the required standards and functions and services. It is important to consider the physical and logical topology before doing network installation to make it successful and operational. So in our class, doon na mo nakuha, no? And kinahanglan gyud ang theory before ta mo go into networking activity or network project para naatay idea. So I hope you learned something out of this discussion. Pasensya na mo class kay nataas-taas ang atong discussion. O I hope na mo-endure mo sa pagtan-aw niini bisan taas ni o makasabot mo ani class bisan sa limited na nga time. Then don't forget to comment this video as proof nga nitan-aw mo, and I hope to see you soon. And hinaot class nga naamos kanunay sa Mayong Panlawas. So our references adapted and compiled from Cisco Networking Academy o ani nga mga website. So dili na ko ikuha ang atong reference sa atong discussion. So thank you for watching. I hope you learned something out of this topic. Og salamat sa pagtan-aw bisan taas kay nga video ni. I hope nga ni lahutay mo sa pagtan-aw og nakuha og mga idea in building a computer network. Please study topic number 5 and topic number 6 for our upcoming semi-final exam on November 25 to 27. So ang ato sigurong date is 25. Again, thank you so much. Ako magaingon ang tinun-an nga nagpakabana may hayag nga ugma, apan ang tinun-an nga mapasagaron ugma madagumon. God bless everyone and see you soon. Bye.